अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फैजान हैदर। इस वक्त हम मौजूद हैं 32 चौक पर, जहां पर अवाम बाहर निकल आई है, इमरान खान के हक में नारे लगा रही है और इस वक्त पुलिस की भी भारी नफरी यहां पर मौजूद है और नारेबाजी हो रही है। पुलिस वाले सामने हैं, मुकालमा हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन से बात कर ले। खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर निकल आई है बाहर और इसके अलावा पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखना अब ये है कि क्या सूरत हाल बनती है। नारेबाजी हो रही है, आपस में गुफ्तगू हो रही है। पुलिस वाले और आम आवाम खवातीन आमने सामने हैं। सूरत हाल आपके सामने उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव दिखा रहे हैं कि खवातीन के साथ अफसरान, जो पुलिस अफसरान हैं, वो मुकालमा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डीएसपी साहब इस वक्त मौजूद है यहाँ पर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर आज 24 नवंबर एहतजाज है और 32 चौक की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। अवाम यहाँ पर निकल आई है, खवातीन और पुलिस की एक भारी नफरी भी आप देख सकते हैं। चाको चौबंद दस्ते और ये देखें दौड़ें लगवाई जा रही हैं। आम आवाम जो यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि दफा 144 नाफिज है। ये देख सकते हैं आपके लाहौर 32 चौक के मनाजर आपको उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर लाइव मनाजर दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त 32 चौक की, जहां पर पुलिस और खवातीन यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्या एहतजाज करने का इनको मौका मिलता है या नहीं। खवातीन बड़ी कम तादाद में यहाँ पर निकली हैं बाहर, क्योंकि अगर पुलिस अफसरान की बात की जाए तो एक बड़ी तादाद यहाँ पर पुलिस मौजूद है, जबकि चंद खवातीन निकली हैं जो नारेबाजी कर रही थी। लेकिन अब फिलहाल ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अगर हम आपको लेकर चलें तो ये देख सकते हैं इस वक्त अफसरान और खवातीन जो हैं इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी उन्होंने ऐलान किया था 24 नवंबर को एहतजाज का, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद के अंदर भी काफिले जा रहे हैं। जबकि लाहौर शहर की बात की जाए तो आपके सामने है कि किस तरह से ये देखते हैं जी, डंडा बरदार फोर्स पुलिस की, ये नौजवानों पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं सामने, ये देखें, और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। ये आपके सामने उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर आपको लाइव मनाजर दिखा रहे हैं। मंजर आपके सामने है कि क्या ये दौड़ें लगाई जा रही हैं। आम आवाम को ये देख सकते हैं कि किस तरह से भगाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस, और ये एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये देखें जी, ये गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये लेके जा रहे हैं। आम आवाम यहाँ पर दौड़े लगा रही है। आवाम का हजूम यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि दफा 144 नाफिज की गई है। ये एक्टिविटी देख लें कि पंजाब पुलिस कितनी भरपूर तरीके से, और ये गिरफ्तारी का सिलसिला भी साथ ही जारी है। उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जी। इसके अलावा आप दूसरी जानिब आपको ले चलें, ये देखें खवातीन एहलकार भी यहाँ पर आ गई हैं। जो खवातीन यहाँ पर, वो देखें जी, वो खवातीन को भी वहां पर पकड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब लेके चलते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के मनाजर, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें खवातीन यहाँ पर, खवातीन एहलकार पकड़ी जा रही हैं। आपको उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर लाइव मनाजर दिखा रहे हैं। आपको लेके चलते हैं जिस तरह खवातीन एहलकार खवातीन को यहाँ पर गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर लाइव मनाजर दिखा रहे हैं कि 32 चौक पर एहतजाज जारी था। खवातीन निकली थी बाहर, चंद खवातीन, लेकिन पंजाब पुलिस ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। देखना है कि अब क्या आगे सूरत हाल और लाहा अमल बनता है। ये जी मोबाइल भी इनके बैग से ले लिया गया है जो इनके साथ थे। अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो ये देखें, यहाँ पर भी ये खवातीन, और ये देखें यहाँ पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं लाइव मनाजर के खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो खवातीन यहाँ पर निकली थी बाहर अपना
احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پنجاب پولیس کے اہلکار بھاری تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو لائیو مناظر دکھائے۔ ایک خاتون جو دوسری جانب گئی تھی اس کو بھی پکڑ کر یہاں پر لایا گیا ہے۔ احتجاج کا سلسلہ ابھی جاری ہوا، لیکن پنجاب پولیس کے اہلکار ایک بھاری نفری کے ساتھ یہاں پر بتی چوک میں موجود ہیں۔ ایک اور گرفتاری یہاں پر، یہ بھی گرفتاری ہو چکی ہے۔ لائیو مناظر ہم آپ کو بتی چوک پہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر طرف آپ دیکھیں تو پنجاب، اگر آپ کو لے کے جا رہے ہیں دوسری جانب کہ خواتین جو یہاں پر گرفتار کر لی گئی ہیں، آج 24 نومبر ہے اور ملک بھر سے جو قافلے نکل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے سلسلے میں اسلام آباد کے لیے، لیکن ابھی تک جو بھی نکل رہا ہے اس کی گرفتاری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور وہ سامنے خواتین پریزن وین کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے۔ ان کو ہم اردو پوائنٹ کی سکتے ہیں، آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ لاہور کی صورتحال، بتی چوک کی صورتحال آپ کے سامنے اس وقت۔ یہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین نکلی تھی بتی چوک پر احتجاج کے سلسلے میں، ان کو یہاں پر گرفتار کر کے پریزن وین کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مزید یہاں پر بتاتے چلیں کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب پولیس کی بھاری نفری یہاں پر بتی چوک میں لاہور شہر کا امن برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر کھڑی ہے، کیونکہ پنجاب کی بات کی جائے تو دفعہ 144 نافذ ہے۔ آپ نے نعروں کی آواز بھی سنی، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یہاں پر پھولوں کے ہار بھی نیچے گرے پڑے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج کی کال ہے 24 نومبر، آج وہ فائنل کال کا دن ہے۔ خواتین ایک بڑی تعداد میں تو نہیں نکلی، 25 سے 30 خواتین یہاں پر نکلی تھی، جن کو مکمل طور پر اور یہ عورتوں کو بھی گرفتار یہاں پر کیا جا رہا ہے اور پریزن وین کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ بھی ہے، اور وہ یہاں پر احتجاج کے، یہ لوگ اس وقت احتجاج کے لیے یہاں پر نکلے، لیکن ان کا پاسپورٹ دیکھنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اگر بات کی جائے دوسری خواتین کی، تو خواتین کی جو نعرے بازی یہاں پہ کر رہی تھی ان کو یہاں پر پریزن وین کے اندر ڈال دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ جو مرد حضرات نکلے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لائیو مناظر آج لاہور شہر کے، اسلام آباد کے آپ کو اردو پوائنٹ کی سکرین پر دیکھنے کو ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا رکھیں خیال، اللہ نگہبان۔